Okay. Sumama ka naman sa trip. Uy, sumama ka naman sa trip. Oo, baka nakakama naman. So, bakit namang Dota? Gagawin niya ka-zoom. Yun na, ulit lang, mamaya yung pakita. Nasuot mo na. Bakit doon naka-zoom? Yung baba. NTND? No tat, no bottom. Parang OM lang. Alam ko ano. Hindi na in-OM. How to play? Toto Bakuna! Mamaya mo pakita. Mamaya, hindi mo... YouTube. ba 3? Clear! Okay, Ayan. how to play? Dota! Hindi nakita! Hindi. Bading si Alson, pagkaniti! Ayun na, Siyempre kunyari nag-ano ka, ma-master mo yung ganyan. Abag in Dota! You level up in the base! You level up in the base! You will turn level 6 if you do this spell. It depends of English. Thank you very much. Level 6. Now to see if it is really real. Look at my skill. I have last skill. Support. I have last skill. Look, motherfucker. Then I will buy teleport dungeon. Teleport dungeon. Blink tower. Usok nga niya. Okay, echo. Uy. Lo? Ito di Dota. Blink dagger. Talk. Echo. Visor. Ay, mali. Visor. Extra. Ayaw mag-extra. Thank you, Lord. Hindi makakadaan ng creeps ng kalaban. Sige lang mga kadaan, ha? Sa mani. Sa mani. There is no God but Allah. Ano ka, Muslim? Wow. Yeah, Thunder King. Impossible kill. I will die. Sorry, walang chick dito po. Wala ba? Wala. Bawal dumaan, creeps. Echo! Uy, tatakbo ka ba, ha? Uy, hindi ako. Pero, Dead. galing mo naman. Nakapag-get gold, fucker. Bati 3C. Ano ba to? Ba't naka-ano? Buta mo yung event. Kapag-get free gold in Dota 69. Wow, sino mo to? Ba? Uy! Ba't kayo matot? Yung ba?